حمراوي جاي من الكويت. شو ديانتك؟ أنا شيعي. شلون تعرفت على الإمام حسين؟ شو رأيك بواقعة كربلاء؟ احنا بعد من يوم كنت صغير، من يوم كنت طفل، أمي ربتني على محبة الإمام الحسين لهسه. شنو هدفك من المسيرة الأربعينية، من الشاي الأربعينية؟ الحسين وتالي بعد شان الصهاينة والإسرائيل وهذا نراويهم اللي قدرة الشيعة. شنو النسبة اللي تشوفها، الرابطة اللي تشوفها بين واقعة الطف والزيارة الأربعينية والشاي الأربعينية للظهور؟ احنا لازم يعني الناس اللي كانوا بالكوفة ذاك الزمان ما عرفوا غدر أمامهم. احنا لازم نتعلم ونتدرب عشان أمام المهدي عجل الله فرجه، مشان لو إيه احنا ما نساعده ونكون وياه ولا نخليه واحد يظل بالدنيا. بالنظر إلى قول الإمام حسين ليزيد مثلي لا يبايع مثلك، شو تقول هسه هاي كلام يطبق للوقت الحاضر؟ شنو يزيد زمانه؟ بعد يعني واحد اللي تابع الإمام الحسين لازم لا يتبايع وياه واحد مثل يزيد. يعني مثلا أنا إذا أسمي روحي شيعي ما أتبايع وياه واحد أمريكا وإسرائيل وهذا. بعد شنو رسالتك لدول الاستكبار؟ رسالتي الموت لإسرائيل بس. شنو رسالتك دول مظلومة مثل اليمن، سوريا؟ احنا ما نخليهم وحيد، وما شاء الله هم بعد بهالحرب استغووا وصاروا أكثر، وبعد هاي آخر شيء ما طقوا هاي الشركة النفط الحمد لله. شنو شخصية بكربلاء تتمنى تصير مثله، تحبه، تقتدي به؟ عباس سلام الله عليه. شنو السبب؟ السبب الوفاء اللي كان عنده بأخوه الإمام الحسين والحرم كله. الإمامة. ايه إمام. وفاء الإمامة، غيرة الإمامة. ايه. वालेकुम सलाम। जी जी। आप किस मुल्क से आई हैं? मैं पाकिस्तान से आई हूँ। आपका दीन और मज़हब क्या है? मेरा दीन और मज़हब इस्लाम है, मैं और शिया हूँ। आप हज़रत इमाम हुसैन को किस तरह से जानती हैं और वाक़ई करबला के बारे में आपका क्या नज़रिया है? इमाम हुसैन हमारे लिए जो हैं एक चेंजिंग पर्सनैलिटी थे। उन्होंने बिल्कुल इस्लाम के मतलब बदल दिए थे। उनसे पहले मतलब उनके ज़माने में एक नया ही इस्लाम आ गया था जिसके अंदर सारे हराम काम जो है एक तरह से हलाल हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने कुर्बानी दी और फिर जो है बताया, राइट और रॉन्ग को पहचानवाया उन्होंने हमें। अरबईन के इस इज्तिमा में शिरकत का आपका मकसद क्या है? ये बीवी ज़ैनब की हम लोग एक तरह से नुसरत करते हैं कि जैसे वो कूफे से करबला आई थी और जो है करबला गई थी चहलों पे, तो हम भी उसी तरह से जाते हैं और जो है उनकी आपके कल की करबला के वाक़े में आज की इस अरबईन के इज्तिमा को देखकर इमाम ज़माने के ज़ुहूर में आपको क्या राब्ता दिखाई देता है? उस वक्त भी एक इमाम को ज़रूरत थी और इस वक्त भी एक इमाम को ज़रूरत है। और हमारे इमाम जब भी आएंगे कि जब जो है हम लोग उन्हें पुकारेंगे, दिल से पुकारेंगे। तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में जो है एक तरह से इमाम हुसैन का मैसेज जो है वो दुनिया को पहुंचाने के लिए बीवी ज़ैनब ने इतनी ज़्यादा कठिन सफ़र किया था। तो जो है इस ज़माने में हम लोग इमाम ज़माना का मैसेज पहुंचाने के लिए एक तरह से उनको ये सफ़र तय कर रहे हैं। इमाम हुसैन का फरमान है कि मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स से ख़यात नहीं कर सकता। तो आपको इस फरमान के मुताबिक इस ज़माने के यजीद आप किसको जानती हैं? वो सारे दुश्मन जो वो सारे लोग जो सच्चाई के ख़िलाफ़ हैं और जो है दूसरों को मार रहे हैं और जो भी जुल्म कर रहे हैं वो सारे यजीदी हैं। आपका और इस अरबईन के इज्तिमा का पैगाम आलमी इस्तिक़बाल, अमेरिका, इसराइल, ये सब के लिए क्या है? कि ये कभी कम नहीं हो सकता और जो है जितना हम पे जुल्म होगा और ये और ज़्यादा ही बढ़ता रहेगा। कितने भी हमारे ऊपर
वो कितनी भी मना कर दें कोई चीज़, लेकिन ये रुक नहीं सकती है। यमन, म्यांमार, कश्मीर ऐसी जगह के मुसलमानों के लिए जो मजलूम हैं, इस अरबईन का इस्तेमाल का पैगाम क्या है? यही है कि मजलूम कभी दबता नहीं है, कभी ना कभी जो है उसकी जीत ही हो जाती है। आपने इस साल इस सफ़र का मतलब ये पैदल सफ़र का तजुर्बा कर लिया है, तो अगले साल आप फिर इरादा करके आए? इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी मैं। आप आजमा की कौन सी शख्सियत देखती हैं? सॉरी, आप आजमा की कौन सी शख्सियत देखती हैं? अगर आप इस साल वहाँ पर होती करबला में, तो क्या बात? तो हम लोग बीबी ज़ैनब के ही उस पे चलते कि जैसे उन्हें असीर क्या था, तो हम लोग भी उनका पैगाम, इमाम हुसैन का पैगाम अब ज़माने में हम उनकी तरह फैलाएं। अगर आप उस वक्त वहाँ पर होती तो क्या हम लोग क्या करते हैं, इमाम के लिए, इमाम का पैगाम आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए मातम जितना भी मजलिसें वो हुई हैं जो बीबी ज़ैनब ने किया है, तो हम वही करते हैं कि मतलब उनका पैगाम आगे बढ़ाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ, और अब भी हमें चाहिए कि जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे वैसे ही अब भी बताएं सब। I'm from Kerman. Shukra, I'm a Shia. Of course, as a Shia, actually, we ourselves didn't find this religion, but we had this honor to be born a Shia. Of course, Ashura was with us, with me from my childhood, and that's a part of our lifestyle, in our blood, you know. It has its own personal reasons, its social reasons, you know, both reasons together caused this for me, and that was a blessing from Allah. Say it was not my own decision at first. I ask Allah the Almighty to give this chance to me again. You know, as you see outside the smoke up, when all nations, not all, but many different nations come, even non-Muslims participate, that's on one hand, and on the other hand, when you see that, well, Imam Mahdi, when he reappears, he will introduce himself to the world as the grandson of Hussein. So this should be the secret, the reason, the way he will, inshallah, gather the nations together. Look, it should have a message for us, ourselves, that we need this unity, you know, let alone what the enemies think about. But of course, the power you can see in this demonstration, they call Arbaeen walk sometimes. I personally think it's a demonstration. The monster, that's a monster that you should demonstrate. You should break that monster, and it will do the job. Hope for the future is the best message you can see easily. You know, if you are the smallest slave of even the smallest of them, it's a lot for me. I can't imagine naming one of those real Ashab al-Hussein. One of the servants of any of them would be too much, would be really enough for me. One of my poems in English is dedicated to Lady Ruqayya. If there is time, I can read that poem in English. The title is The Orphan's Eve. Under this very sun, all those tragic scenes of Ashura took place. Under this very moon, children of the martyrs wept for the loss of the previous night. The 3-year-old daughter of Hussein asked her aunt Zainab, "Where is my little brother Asghar, who was crying for milk last night? Where is my uncle Abbas, who promised us to bring water? Where is my father, who was here with us last night? Oh Allah, what will happen to us now? Oh my aunt, couldn't they just ask you for my earrings? Look, my ears are bleeding.
Couldn't they just ask father for his ring? The way that man asked grandfather Ali? You know, and on every step I put on this walk, couldn't they just ask you for my earrings? Couldn't they just ask you for my earrings? Look, my ears are bleeding. Couldn't they just ask father for his ring? The way that man asked grandfather Ali. The way that man asked grandfather Ali. Among my zikrs, this is one of actually the rhythms I use on this walk, and inshallah Lady Ruqayya accepts it from all of us.